Good morning. I'm sorry. Good afternoon. Salah. Good evening. So there are 3 greetings, yes, in English. Ya. Good morning, good afternoon, good evening. Sudah tahu bedanya? Tahu. Iya. Kapan good morning? Jam 7 sampai jam 9. Ini jam 10 udah siang. Oke. Kemudian good afternoon? Jam 3 jam 4. Oke. Good evening? Mungkin bisa jam 9. Jadi gini, kalau di bahasa Inggris itu kan tadi ada 3 greetings, yes. Good morning, good afternoon, and good evening. Kalau good morning, when you wake up in the morning, jam berapapun itu, even you wake up at 5, for example, 5 a.m., itu tetap good morning. Gitu. Until 11:59. Jadi jam 11:59 sebelum jam 12 siang. Even jam 10, jam 11 kan sudah ada matahari terang tuh. Masih morning jatuhnya. Yes. Jam 12:10, 12:00 maksudnya good noon. Jam 12:01 good afternoon. Gitu. Jadi good noon itu usianya cuma 1 detik doang. Gitu ya. Jadi good afternoon itu from jam 12 until kalau muslim maghrib. Jam berapa? Jam 6. Ya sekitar jam 6-an itu masuk afternoon. Nah, evening itu setelah jam 6 atau yang udah gelap seperti ini until before you going to bed. Jadi bedakan dengan good night ya. Kalau good night itu memang artinya selamat malam, tapi maknanya lebih ke selamat malam dan selamat beristirahat. Gitu. So, for example, if you meet your friends at the cafe, janjian mau mengerjakan tugas nih di cafe gitu kan. Kalian datang di janjinya jam 7 malam misalnya. Kalian datang itu nyapanya pakai jam 7 malam. Good evening, betul. Karena kan masih thank you Mas Ame. Ya, karena kan masih malam tuh, baru mau mengerjakan. Nah, udah mengerjakan semua mau pulang sekitar jam 10-an tuh pulang. Greetingsnya pakai apa? Good night, betul. Jadi harapannya adalah kan kalian udah selesai tugas, mau pulang, mau istirahat. Nah, di situ kita pakai good night yang artinya selamat malam, selamat beristirahat. Gitu. Nah, memang agak sedikit berbeda. Kalau di sekolah dulu pokoknya good morning itu pagi, good afternoon itu siang yang ada matahari cerah gitu. Kemudian good afternoon itu good evening itu malam, good night malam juga. Cuman tidak dijelaskan kapan kita menggunakan good night, kapan kita menggunakan good evening gitu. Jadi kalau di cafe nyapa teman jangan good night. Kalau good night nanti emang kalian mau tidur di cafe gitu. So it's better for you to use good evening. So that's about greetings. Nice. So we have what can I call you? Subhan Astori. Yeah, what can I call you? Subhan. Okay. What do you do daily? Activities. Your activities. What is your activities? Study in the high school or college? Where did you study? Where do you study? In a college, university. Okay. In which semester are you? Oh, freshman. Okay, nice. And then we have Anwi. Is that you? What can I call you? Aan. What do you do? What is your activities? Huh? Study in the high school. In college, kuliah, Yeah, university. Semester 1. Oh, same. The freshman too. And Soraya Kalista. You, yes. What can I call you? Soraya. What do you do? Studying too. High school. Where's your high school? Oh, SMA 1. Temennya Bella? Cikita? No, you didn't. Alright.
segini. Ya, ini semester 1 ada di sini. So this is the first meeting for elementary 3. Before you join this, is it? This course, have you ever in another course? Or this is your first? Ini pertama kali kan? Oh my. Gak usah panik, gak usah tegang, santai. Khususnya santai saja, ya. Sure. Berarti jam 12 malam tuh jatuhnya good night. Masih bangun? Iya, good night. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau tidur tuh jam 12 malam kan, mau tidur SMS-an tuh. Kok SMS zaman dulu SMS WA-an ya, chattingan. Itu mau tidur kan, mau bilang, aku tidur dulu ya, good night. Pokoknya yang mau tidur itu good night. Meskipun nanti misalnya kalian tidurnya jam 1. Kalau di Indonesia maksudnya dini hari kan ya. Tapi sebenarnya maksudnya masih good night di situ. Karena baru mau tidur. Nice. Yep. Kalau misalnya dia nggak tidur itu tapi tetap masih kayak menyangka gitu. Ya. Ya, misalnya dia ketemu jalan semuanya kalau good evening masih. Iya, betul. Papasan gitu aja kan. Hello, good evening gitu aja. Jadi good night itu lebih kayak ke saying goodbye. Bukan yang kalau yang kayak gitu, ini papasan doang kan. Kalau orang Indonesia biasanya senyum, hari gitu aja kan. Nah, bisa kita menggunakan begitu. Karena it's just best. Apa ya kalau bahasanya? Bahasa hanya untuk ketemu aja, nggak ada apa sih namanya conversation, nggak ada percakapan, nggak ada dialog di situ. Itu untuk greetings. Biasanya pertemuan pertama pasti kita bahas greetings. Oke. Dulu waktu sekolah juga pertemuan pertama bahasnya greetings ya? Enggak. Lupa. Semester 1 ada bahasa Inggris dasar tuh. What major do you take? Major itu jurusan. Bukan. Oh, dua-duanya kehutanan. Jangan satu kelas nih. Iya. Oh, oke. Di situ berarti harusnya sudah ada bahasa Inggris dasar dong. Iya. Bahasa Inggris dasar itu kembali lagi tuh seperti yang dulu. Belajar tenses, belajar tenses, kemudian belajar vocabulary, greetings, introduce yourself, seperti itu kan. Alright, so that's about the greeting. Oh yeah, I forgot to tell you, my name is Rizky Zulfika Busparinda. Yeah, but you can call me Miss Rizky. In this course, actually you will be teaching by 2 teachers with me every Tuesday. With me every Tuesday and with Miss Ismi every Thursday then. Yes. With me it will be more listening and speaking. Ya, dan dengan saya itu lebih banyak kalau listening sama speakingnya. Kemudian with Miss Ismi will be structure itu grammar-grammaran itu sama reading. Kalau writing kadang-kadang Miss Ismi, kadang-kadang saya. Kalau yang sudah pasti pembagiannya seperti itu. So biar not going to kalian nggak bingung ini nanti jadinya sama Miss Ismi. Kemarin udah sama Miss Rizky, nanti sama Miss Ismi lagi. Kita sudah ada separation. Writing itu nulis. Ya, writing nulis. Kalau dengan saya speaking listening itu speaking berbicara, listening mendengarkan. Kalau Miss Ismi structure itu grammar dan tata bahasa. Simple present gitu pokoknya ya gitu. Tapi kalau Miss Ismi itu kalau ngajarin enak, kalau grammar gitu. Kemudian sama reading itu Miss Ismi. Right. Have you already have the books? This one? Saya ketinggalan juga kayaknya. Astagfirullah. Pantes kok kalian diam aja. Saya telepon Miss Anya lagi. Kita ngobrol. Belum nulis nama ya? Benar ya? Yang ketiga ya?
book. And the first page. Oh, you haven't introduced yourself. So, what's your name? Yes, okay. What we can call you? Satrio. What do you do? What is your activities? Uh-huh. That's it. Iya, oke. Sama berarti satu sekolah. Yes. Oke. Emang seperti itu biasanya. Ada teman satu join gimana? Alright. Oh ya, in which grade are you? Kelas berapa? Kelas 2. Ya, and how about you? Berarti udah mau lulus dia. Okay, right. So already open the first. This one. Oh, thank you. Siapa? Satrio ya? Satrio, Soraya, Aan, and Subhan. Okay. Alright. We are going to talk about cinema here. Do you like to watch movies? Yeah, what kind of movies do you like to watch? Yang ditanya tuh ya. Anyone. I talk to every one of you. I talk to all of you. So what kind of movies? Yeah, so if I ask you what kind of movies, berarti ke jenis movie-nya. Yeah, not the title. Kalau title nanti pertanyaannya what is your favorite movie? Itu bisa kalian nyebutkan titlenya gitu. Tapi kalau what kind of itu adalah bahasa Indonesia ya. Jenis ya, jenis movie apa? Genre, betul. Genre, kalau orang bahasa Inggrisnya genre ya. So what kind of movies do you like? Action movies. Satria action juga. Soraya? Action comedies. Okay, and then what's your favorite movies? Favorite movies berarti bisa nyebut judul di situ. Hah? Oh, Wakanda itu Pink Black Panther. Wakanda, okay. You are Spider-Man, superhero movies berarti dari yang kedua. How about you? Hah? The Big? What is it? Tak bisa deskripsikan Indonesian movies? The Big Four. Is it Indonesian movies? Okay, I don't know. I don't really follow the Indonesian movies. How about you, sir? Superheroes, yeah, superhero movies and action, of course. Nice, yes. So, if you take a look at your book, there are several types of movie or films. Ada yang bilang movie, ada yang bilang film, itu sama aja ya. Okay, so there are animations, comedies, documentaries, dramas, romantic comedies, thrillers, western action, or western fantasy, or western horror, science fiction, films gitu. Jadi ada beberapa. Nah, dari types of film itu ada yang kalian pernah asing atau nggak pernah dengar istilah itu sama sekali? Yes, what is it? Reese Witherspoon itu maksudnya apa? Gimana? Oh, Reese Witherspoon. That's the name of the actress actually. Her name is Reese Witherspoon. Yes, Reese Witherspoon. Namanya memang Reese Witherspoon. The one, the blonde lady. Yes, that's Reese Witherspoon. Yeah, Western movies. She usually plays in romantic comedies movies. Romantic comedy itu yang romcom, yang yang romantic tapi masih ada guyonannya gitu. Itu romantic comedies. Types of film, you are familiar with that word? Animation, comedies, documentaries. Ya, familiar semua dengan istilah itu. Yes.
And also, di sini, right. And also how to describe the movies, di sini di kotaknya paling bawah nih. Yes, ada brilliant, exciting, fantastic, funny, good, great. This is how you express your emotion or your feeling when you watch the movies. Gitu. Biasanya menggunakan kalimat itu. Brilliant itu lebih kayak wah luar biasa nih. Jadi brilliant, fantastic, exciting, amazing itu dia memiliki makna yang sama yang artinya luar biasa, wonderful gitu. Funny, good, great seperti itu. Okay, so I'm going to play a recording. Oh, for you, I hope you are familiar with this movie, Toy Story. Ya, film sejuta umat itu. Ada lagi. Really? Toy Story kelima. Really? Ada? Iya. Oh, wow, oke. Itu adventure kemana lagi mereka? Kemana-mana sudah itu. Endingnya itu kayak teknologi modern mungkin diterima. oh baik, lawannya teknologi modern berarti AI nanti lawannya. Endingnya kan udah kuliah itu. Iya. Water for Elephant. Iya, saya juga nggak pernah. True Gift. Nggak pernah, iya saya juga nggak pernah. Kayaknya Toy Story ya, yang film sejuta umat itu. If you take a look at the movies, at the picture, what types of movie on Toy Story? Animation, yes. And then how about the Water for Elephant? Fantasy, drama. Any other opinion? Kalau gambarnya kayak gitu? Romantic, yes. Romantic comedies, yes. And True Gift. Action. Yeah, what is it? Thrillers. Horor sendiri. Sadis sendiri. Jadi thriller itu film yang menegangkan. Nggak mesti horor, nggak mesti sadis. Pokoknya yang filmnya itu tadi bikin menegangkan, itu masuk ke film thriller. Psiko itu termasuk. Ya, itu masuk ke film thriller sih. Pokoknya yang menegangkan. Action juga sebenarnya masuk ke thriller juga. Action thrillers tuh ada juga yang cuma action doang, yang cuma berantem, yang nggak ada berantemnya yang kayak biasa gitu. Kecuali kayak yang ada action thrillernya itu nah siapa sih namanya, filmnya Tom Cruise, Mission Impossible. Gak tahu itu udah series keberapa, itu sudah saking banyaknya filmnya. Ya itu action thrillers karena ada adegan-adegan yang menegangkan, yang dia hampir kebunuh nggak jadi terbunuh. Nah itu maksudnya action thrillers. Tapi kalau yang kayak Fast Furious itu kan action ya, tapi nggak ada yang menegangkan kan, kecuali yang di terowongan itu. Spider-Man itu action masuknya. Tapi ada juga yang action thrillers yang bentar. Spider-Man mana ya? Oh yang sama yang jadi itu. Yang sama Gwen Stacy, Amazing Spider-Man 2. Gak tau kalian nonton itu apa itu? Tahun 2000 berapa gitu. Kalau yang sekarang kan edisinya Tom Holland kan? Ya. Itu action doang, gak ada thrillersnya. Itu. Ya, that's it. Jadi I'm going to play a recording ya. Saya putar recordingnya. And tadi kan sudah berbagi ya. The first one is about animation. Ya, the second one is about, ada yang bilang drama, ada yang bilang apa tadi? Romantic comedies. Satu lagi tadi ada yang bilang fantasy. Ya. Kemudian yang nomor 3 the picture C, action ya. Ada yang bilang action ya tadi ya? Ya, ada yang bilang action aja kan? Oh thrillers, ada yang bilang thriller juga. Nah, di sini percakapannya nanti there will be 3 people talking, masih di sini ya, masih di sini. There will be 3 people talking about these movies. Jadi ya akan ada 3 orang ngomongin tentang movies. Nah, di situ kan ada action films, romantic comedies, western, great dialogues, Johnny Depp.
Reese Witherspoon. Nah, which of the people dari 1 sampai 3 tadi yang like these things, yang menyukai ini? Jadi orang ke-1 kah, orang kedua kah, atau orang ketiga kah yang menyukai hal ini? Nanti dikasih tahu. For example, misalnya orang pertama bilang, oh I like Johnny Depp movies. It's not only about the romantic movies. It's also about comedy. Nah, berarti di sini kita bisa tahu bahwa si orang 1 tadi suka sama si Johnny Depp, kemudian suka sama romantik karena dia nyebutkan romantik juga. Jadi seperti itu. Oke? Dikasih tanda aja. Ini recording berapa ini? 238. Peralatan untuk saya ini, karena saya selalu tak listening. Enggak sih, saya yang beli listening sih. Because I'm good at listening though. I'm good at listening, so I like to teach listening. And most people think that listening isn't easy, but actually it's very difficult. Banyak orang yang bilang, listening itu gampang, kalian cuma mendengarkan aja. Enggak ya? Pokoknya dicampur pasti listening itu ada Britishnya. Yes, kalau buku ini saya nggak tahu ya buku ini British apa itu, agak lupa saya. Ya itu, oh British, buku ini British. Yes, this is a British book. Terbitan dari Ini kurang American karena itunya apa namanya dipakai banyak orang. Speaker out. Okay, let's take a look at the audio. Kita cek dulu ya. Kalau kalian kurang keras, boleh di CD2, track 38. 1. My favourite types of films are animations and comedies, but I don't love. Intonasinya sudah cukup? Sudah? Nggak terlalu kecepatan? Cukup? Oke. Bisa di take notes ya, bisa bikin catatan. Jadi orang pertama sukanya apa aja, orang kedua sukanya apa aja gitu. And if the speaker give reasons, ngasih alasan, I like this because bla bla bla, itu dicatat juga. Ready? Okay. CD2, track 38. 1. My favourite types of films are animations and comedies, but I don't like horror films. My favourite actor is Johnny Depp. I think he's great and very funny too in some of his films. My favourite film is Toy Story 3 because it's got great dialogues and brilliant animation. It's a film for children, but adults love it too. 2. My favourite types of films are action films and westerns, but I don't like romantic comedies. My favourite actor is Matt Damon. He's really great. And my favourite director is Quentin Tarantino. My favourite film is a western called True Grit because it's got a brilliant story and some great action scenes. I think it's a fantastic film. 3. I love dramas and romantic comedies, but I don't like watching science fiction films and westerns. They're really boring. My favourite actress is Reese Witherspoon. She is a brilliant actress. My favourite film is Water for Elephants because it has got a fantastic story and some good photography. And I love the elephant Rosie. She's the star of the film. Oke. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat, iya. Awal memang kayaknya bisa diikuti, tapi semakin ke belakang semakin susah. Nah,
tips for the listening, ini namanya listening comprehension ya. Kalau listening comprehension seperti ini, yang biasanya saya minta kalian nanti dicatat ya, ini ya apa topiknya seperti ini, jawabannya seperti ini, nanti alasannya seperti ini. Nah, karena audionya cepat, kalian juga harus gerak cepat because you have to understand and write at the same time. Maka saya sarankan untuk nulis keywordsnya aja, so you don't have to write the complete sentence. Jadi nggak usah ditulis kalimat lengkapnya aja. Nggak ya. Jadi keywords kata kuncinya aja, misalnya I like this because of fantastic and good movies ya, tulis aja. Gitu. Fantastic, good movies, gitu aja. Nggak perlu ditulis lengkap I like bla bla bla. Nanti kalian fokusnya kepecah malahan. Karena di sini listening comprehension kan intinya adalah bagaimana kalian memahami percakapan tersebut dan bisa mendapat informasi dari situ. Bilang lagi? Of course gitu. Perlu dilambatkan? Perlu? Oke. Ini apa bilang aja sedikit satu kali ya. Meskipun nama yang atas juga kalau misalnya perlu lambat mereka minta nama. Bisa lambat ini coba. Oke. CD2, track 38. 1. My favorite types of films are animations and comedies, but I don't like horror films. My favorite actor is Johnny Depp. I think he's great and very funny too in some of his films. My favorite film is Toy Story 3 because it's got great dialogues and brilliant animation. It's a film for children, but adults love it too. 2. My favourite types of films are action films and westerns, but I don't like romantic comedies. My favourite actor is Matt Damon. He's really great. And my favourite director is Quentin Tarantino. My favourite film is a western called True Grit because it's got a brilliant story and some great action scenes. I think it's a fantastic film. 3. I love dramas and romantic comedies, but I don't like watching science fiction films and westerns. They're really boring. My favourite actress is Reese Witherspoon. She is a brilliant actress. My favourite film is Water for Elephants because it has got a fantastic story and some good photography. And I love the elephant Rosie. She's the star of the film. So from the first person, what information did you get? Animation. Dia senang animasi, komedi, aktornya dia senang Johnny Depp, filmnya Toy Story. Toy Story, Yeah. yes. Thank you. Does anyone want to add the reason why she likes Johnny Depp? Ada soalnya tadi dia. Iya, because he is great and funny. Good. Ada yang mau nambahkan lagi? About the reason she likes Toy Story? Oh, Yeah. the story and a brilliant animation. Yes, because it's a brilliant animation. Nice. Ada yang mau nambahkan informasi yang didapat? No. Alright. How about the second? Yang perempuan dulu tadi apa perempuannya? Yes. The second one. Action film dan western. Terus nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Good. Yang lain. Siapa yang mau nambahkan? Satria? Nah? Nggak langsung. Actress, Quentin Tarantino. Queen, ya sebentar. Siapa tadi namanya? Saya nggak. Aktrisnya Quentin Tarantino, yes. Kemudian apa lagi? Soraya, what information would you like to add from the second speaker? Huh? The favorite movies
Iya, terus give. Why? Nggak dapat. Oke. Apa? Oke. Dapatnya yang ke orang keberapa? Ketiga. Oke, ketiga kayaknya lebih gampang ya. Oke. The third. Kalau yang orang ketiga apa aja? Dia senangnya tuh drama romantis komedi. Baru favoritnya tuh Reese Witherspoon. Terus Water for Eleven. The favorite place. Oke. Kalau dari Satria apa yang mau ditambahkan? Bisa? Oke. Tidak apa-apa. Masih awal ya, perlu refresh dulu. Yang lain, siapa yang mau menambahkan the third person? Seraya? Boleh, the reason? Oh yeah, that's right. Oke. Nah, yang ketiga tadi kenapa dia suka Reese Witherspoon karena brilliant acting. Yes, she's a brilliant acting. Ya, betul. Ya, that's all ya kayaknya ya. How about the reason she likes the Water for Elephants? Yes, because the film it is a fantastic film in the story. Yeah, awesome. Pelan-pelan ya, nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya belajarnya. Okay, so yeah, you already find the orang yang suka sama gambar ini ya. Dan tadi kita sudah bahas kata-kata yang di dalam kotak ini. Di sini ada beberapa. Tadi sudah kita bahas type of film sama the feeling we use to express the movies gitu. Tadi yang di nomor berapa tadi ada bilang boring tadi? Nomor 3 ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Yang nomor 3 tadi dia bilang kayaknya fiction films and westerns. They are really boring ya. Berarti expression dia atau ungkapan atau feeling dia ketika nonton science fiction sama westerns itu boring, nggak apa ya, membosankan, gitu. So bisa ditambahkan di situ. Dan ada satu lagi. Di situ kan ada brilliant, exciting, fantastic, funny, good, great. Ada lagi tadi tambahan boring. Ada lagi istilahnya thrilling. Dari kata thrillers itu, tapi S-nya diganti ing. Jadi thrilling. Thrilling itu ya seperti kita nonton thrillers itu. Kan tadi saya bilang kalau kita nonton thrillers ada film yang ada bagian scene yang bikin deg-degan. Nah, perasaan seperti itu ketika kita nonton film itu namanya thrilling. Kayak deg-degan, aduh jatuh itu nanti. Biasanya yang kayak gitu tuh ada di action, ada di horror yang jump scare itu. Nah, kan tiba-tiba langsung kayak nyawa hilang gitu. Nah, itu feeling seperti itu namanya thrilling. Tulisannya seperti thrillers tapi S-nya diganti ing. Thrilling seperti itu. Oke. Nah, ini bisa diisi lagi. Yang di sini I'm going to replay recording again. Saya akan putarkan lagi recordingnya untuk kalian mengisi bagian yang kosong ini. Ini untuk speaker 1 aja. Ini kan ada yang bagian kosong nih kan. Nomor 1 sudah ada isinya animationnya. Nomor 2 sampai nomor 7 dia kosong. Ya. So this is the first person only. Jadi orang yang nomor 1 aja yang tentang Toy Story. Silakan diisi ya, dilengkapi ya. Iya, di situ aja enggak apa-apa. That's your book. Kalian boleh coret-coret itu. Boleh dikasih nama, dikasih tanggal, dikasih gambar-gambar. Kalau biasanya student saya itu pasti ada gambarnya. Mereka itu kadang ke ngajar tuh belajar tuh cuma bawa satu buku ini aja, nggak bawa pulpen, nggak bawa apa. Biasa seperti itu. I'm going to play again ya. CD 2, track 38. 1. My favorite types of films are animations and comedies, but I don't like horror films.
My favorite actor is Johnny Depp. I think he's great and very funny too in some of his films. My favorite film is Toy Story 3 because it's got great dialogues and brilliant animation. It's a film for children, but adults love it too. Sudah. Ketinggalan. Nah, apa? Saya putar lagi. CD2, track 38. 1. My favourite types of films are animations and comedies, but I don't like horror films. My favourite actor is Johnny Depp. I think he's great and very funny too in some of his films. My favourite film is Toy Story 3 because it's got great dialogues and brilliant animation. It's a film for children, but adults love it too. Hey. Okay, so she said my favorite types of films are animations and comedies, yes, but I don't like horrors. Yes, I don't like horrors. My favorite actor is Johnny Depp. My favorite film is Toy Story 3 because it's got great dialogues. Yep. And brilliant animation. Yes. Percakapan dialognya. Apa ya kalau kita bilangnya skripnya bagus. Ya, ini masih kita ngomongin di bab ini dulu ya. I have some activities for you. Some activities for you. I want you to ini in pairs aja ya. In pairs itu dikerjakan berdua. Ya, berdua. You arrange the movies and this the movies apa? Apa sih ini namanya? The genre. The movies and the genre. Di sini ada moviesnya, di sini ada genre-nya. So you match the movies and the genre, and then after that you have to give why do you think that from based on the picture of this one, why do you think that this movie include in this genre? Dari gambarnya ini kalian lihat apa kok bisa menyimpulkan gambar ini tuh loh masuknya ke genre ini gitu. Bisa dilihat dari gambarnya. Oke? Work in pairs, berdua. Hey. This one. And this one. Ya, silakan disusun. Arrange that. Dan, that's so quick. Ini apa kan? Kalian nanti yang menjelaskan kenapa kok menurut kalian film ini itu. Ada berapa ini? Ada 9 sebenarnya. It's up to you lah. So, which one would you like to explain first? Mana dulu yang mau kalian jelaskan kenapa kok itu masuknya itu? Ya, oke. Why horror film? Because animasi itu termasuk identik horror film. Alright, nice. Kemudian?
Yes. Mhm. Loves, okay, and a couple. Yes, and then? Ini favorit film karena Mhm. menungguin kuda horse. Yeah, right. Nah, apa? Riding the horse. Riding the horse itu menunggang kuda. Ya. Kemudian? Ada orang terus keluar. Itu bahasa Inggrisnya gimana? There are soldiers, yeah, many soldiers, and iya, ada Afghans. Oke, lanjut. Ini because animasinya berbeda karena kartun identik sama seperti itu. Susah jelasin. Because Because the animation, animation kartun. Yeah. it's a cut, ya. Yeah. Berbeda itu different. Jadi the animation is different. Oke, kemudian tadi kan bilang kartun identik dengan gambar seperti ini. Iya. Yes. Kartun is identik apa bahasa Inggris? identik. Identik atau identik? Oh. Identik. Oh. Oh. This is animals like this. Okay, good, nice, very good. Lanjut. Mhm. Okay, he is laughing. It seems like comedy. Nice. Mana yang belum? Ini action. Oh, yeah, it's like want to ngapain gitu? Want to? Iya, shoot. Shoot itu menembak. Gitu, oke. Lanjut. Ini yang belum. Oke, tak lupa. Saya bantu. How is it? Yes. Identik experience. Ya. UFO itu bahasa Inggris semua. UFO, UFO kan? Ya, bahasa Inggrisnya UFO. UFO. Oke, nice. Satu lagi. Spy film? You never watched spy films? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, and then kalau di Netflix itu Enola Holmes. Ya, and then ya betul. Spy itu mata-mata. Langsung diedit. Langsung diedit. Ya, Baik. hari kita ini terus katanya ini Oke, baik. So, okay, right. Explain. Why do you think this one is science fiction? It's like the science. Yes, climb. He's climbing the mountains. Yeah. You think it's a science? Okay. Then spy. Ya, spy itu film mata-mata. Sherlock Holmes, kemudian itu Mission Impossible. Mission Impossible filmnya Tom Cruise yang saya bilang tadi itu. Kemudian James Bond. Pernah nonton? Filmnya apa dong? James Bond 007. Kira-kira itu apa gitu? Itu nama karakter. Biasanya kalau nama judulnya itu James Bond 007. Pasti itu. Itu terus apa ya? Kalau dari luar negeri itu luar negeri semua. Yang dari Amerika James Bond. Kok James Bond siapa sih? Yang Tom Cruise tadi itu Mission Impossible. Itu spy. Pokoknya dia menyamar itu spy movies. Sudah, that's it. Oke, berarti masih bingung sama yang spy movies ya? Oke, science fiction? Bingung juga. Baik, kita kesini dulu. Alright, nanti kita bahas lagi. Yes.
Explain. Yes. Comedy. Yeah, why? Funny. Ketawa dia terus ini. He's laughing. What is that? Hi. Pie? Yes, this. Yeah. The people, the person, yeah. Another person put the pie in front of him. Gitu. Okay. Atau throw the pie. Throw itu melempar pie. Ya. Okay, good. Lanjut. English. In the picture, there is a mummy. Okay, why do you think mummy is an horror? Itu film horror. Okay, next. Cartoon. Nggak nyata. Yes, not real. That's right. Apa ya? Apa ya? Berupa gambar, drawing. Ya. No. Kalau ya apa ya? Kenapa? Biasanya kan kalau karakter itu ya gini kayak nyata itu hewannya bisa ngomong segala macam. Oh right, ya benar nggak nyata tadi ya, it's not real ya. Okay, nice. And then what is it? Love film, yeah. There is atau there are. Itu aja, baik. Ya pertarungan gitu kelihatannya. A fight, there is a fight. That's it. Okay, nice. Cowboy. Yeah. There is riding. A man riding a horse. Okay. Spy film. Okay. And kita misalnya bilang spy film. Hi. Yes, this hike. Gini. Okay. Kelihatannya dia kayak ngendap-ngendap, ini kayak Mengintip, yes. mengintai, ya. Itu bahasa Inggrisnya spying. Ya, mengintip dan mengintai itu bahasa Inggrisnya spying. Lanjut. Nanti kita bahas. Ya itu aja. Oke. Oh ini dari film ada betul. Lanjut. Action film. Dia melakukan aksi. Karena aksi mendaki. Yes. Betul. He's doing an action by climbing, ya. Ya. Lanjut. Apa? Sudah habis? Sudah habis kah? Oke, good. Yes. Jadi tadi yang masih bingung adalah spy movies sama science fiction, yes. Oke, ya. Jadi kalau spy film, ini film tentang mata-mata. Kalau kita lihat, if we take a look at the picture here, there is a man. He is like speaking, ya kan, dia seperti mengintip, and then he is like kalau dalam bahasa Inggris ini dia nyebutnya spying. Spying dari kata spy yang artinya mata-mata. Spying itu memata-matai. Memata-matai berarti kalau di bahasa Indonesia bisa kita artikan mengintip, mengintai. Yang intinya kita apa ya? Ya mengintai itu memata-matai itu spying. Dari kata dasar spy yang artinya mata-mata. Gitu. Ini maksudnya di spy films. Kemudian yang di sini
This actually the science fiction. Gitu. Science fiction films is actually about movies that telling about the science but fiction. Jadi dia ini seolah-olah ngomongin tentang science itu apa ya? Ilmu pengetahuan ya, yang ada di muka bumi ini, tapi secara fiksi. Gitu. Contohnya adalah ini. Kalau di ini apa UFO itu kan kalau di apa sih namanya, secara ilmiah, secara pengetahuan kan benda asing yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke dunia kan, ke planet kita. Tapi dia hanya fiksi aja. Tapi secara ilmiah itu ada, tapi fiksi, karangan doang. Gitu. Science fiction contohnya kalau yang spy tadi itu, contohnya yang saya kasih tahu tadi dia, film James Bond sama filmnya Mission Impossible. Itu saya cuma ingat Mission Impossible sama James Bond aja. Soalnya itu yang terkenal. Mission Impossible tuh ada actionnya. Yes, betul. Iya, tapi dia lebih ke spying karena yang jadi Mission Impossible kan pemeran utamanya kan Ethan Hunt. Ya, Ethan Hunt kan, dia karakternya itu Ethan Hunt dan dia itu selalu menyamar. Jadi karakter lain, jadi orang lain gitu. Terus science fiction itu kalian pernah nonton Star Trek belum? Star Wars itu science fiction, fantasi science fiction juga. Kenapa dia disebut fantasi and science fiction? Karena dia ada memuat ilmu pengetahuan di situ, terutama tentang astronomi kan. Tapi semuanya hanya karangan aja. Itu. Kemudian film lagi yang science fiction itu Interstellar, tahu? Itu film famous sekali itu. Interstellar atau Gravity. Tahu juga? Orang nonton film, nggak apa-apa. Nah, jadi film-film yang memuat tentang ilmu pengetahuan, tapi dia cuma karangan aja, itu maksudnya science fiction. Mungkin makanya nggak pernah dengar. Kayak film nuklir Jepang itu termasuk film Nuklir Jepang, karena saya belum pernah nonton, saya takutnya itu antara fiction sama apa sih namanya, dokumenter. Karena saya belum nonton kan, saya belum tahu. Karena kalau di Jepang tuh pasti berkaitan dengan nuklir kan. Nah itu apa ya yang film famous sekarang itu yang tentang science fiction? Film apa ya sekarang yang di bioskop itu? Oh iya, itu aja sih yang saya tahu ya. Itu film belum lama lagi, saya udah lama lagi nggak nonton film. Oke, ya, that's a science fiction. Oke. Ada pertanyaan? Yes, that's action. Betul, itu action. Kenapa? Karena kalau action itu kan ada kayak kita merasa kayak ya apa adegan-adegan berbahaya kan. Action itu kan lebih ke adegan berbahaya kan. Nah itu maksudnya action. Nanti ada lagi tuh adventurous movies. Adventurous movies itu betul film petualangan kayak itu nah, yang filmnya The Rock itu nah. Iya, itu adventurous. Masuk juga fantasy. Ya, karena nggak ada. Itu biasanya adventurous itu film-film. Hah? Yes, itu adventurous. Jadi petualangan-petualangan seperti itu adventurous. fantasi kan? Ya, fantasi. Jadi sebenarnya kalau film itu nggak bisa dia cuma satu genre, itu nggak bisa. Pasti ada yang spy masuk adventurous, ada fantasy adventurous kayak gitu. Hai, ada pertanyaan? Kita masih ada satu lagi, masih ada satu aktivitas lagi. Anime sama kartun beda kan? Beda. Actually kalau secara
gambar itu sama-sama dua dimensi kan. Cuman anime itu lebih ke Jepang, kalau kartun itu secara general gitu aja seluruh dunia gitu. Kecuali animation baru beda karena animation masuknya 3D kayak Toy Story, Kung Fu Panda, apa lagi ya? Toy Story, Kung Fu Panda, Lego, ya itu masuknya animation karena dia sudah berbentuk. Kalau yang kayak anime Kimi no Na wa, pasti dalam kalian Kimi no Na wa ya, One Piece, nah itu masuknya anime, sebenarnya kartun masuknya. Tapi orang Jepang maunya disebut anime, mereka nggak mau nyebut kartun. Sebenarnya sama karena beda. Oke, jadi another activities masih sama di sini. Masih tentang movies, karena kita ngomongin movies dan genre-nya. Yes, but you have to ask your friends for this time. Jadi kalian harus kita ini mensurvey temannya di sini yang ada di kelas. You survey your friends. So you have to ask the name first. Nah, untuk menanyakan nama itu bagaimana? What's your name? Oke. Kemudian untuk menanyakan horror films. Do you like horror films? Gitu. Kalau dijawab yes, I like horror films, berarti kan harus tanya tuh horror film apa? Nah itu pertanyaannya gimana? Kalau kan tadi kan udah menanyakan caranya, jadi gimana? Buat speedrun nanti ya. Yo, gimana tadi? Iya betul. What's your favorite? Itu untuk yang lebih ke judulnya. No. Maka jawabannya adalah my favorite film is semoga di sini nggak kejauhan ya. Semoga di sini masih kelihatan ya. Aduh, sempit sekali. Oke, kalau menanyakan nama tadi, what's your name? Kemudian menanyakan movies tadi, do you like bla bla bla. Baru kemudian kalau dijawab yes, maka what movies do you like, atau what's your favorite movie. Silakan. Di sini ada 4, berarti satu orang harus, you have to collect 4 names. Terserah, langsung aja tanya. Up to you. Nggak, kalau namanya sendiri nggak usah dicatat, nama temennya aja. Nice, dia bilang it's so funny, berarti bisa ditambahkan di situ di bawahnya catatan tambahan. Gitu loh. It's so funny. Bisa juga ditambahkan alasannya, jadi nanti tinggal di apa namanya, dicatat namanya. Hah? Maksudnya komik, tapi dia komik lucu aja, kayak funny. Funny bisa, silly bisa. Jadi pakai negatif
banget, funny sih. Oh, funny. Yes. 13 PKI. Wah. Itu tetap itu, tetap kalau bahasa Indonesia tetap aja bahasa Indonesia, nggak perlu di bahasa Inggris. Story country Indonesia. Indonesian's history. Hmm. Yes, like yes. Maybe. Maybe. Okay. If you say yes, you may ask 50-50 then. Oh, how can you say that? So do you like, if the question is, do you like apa tadi? Love films? You can say sometimes I like the movie, sometimes I'm not. So you can say that 50-50 kan? Yeah. Sometimes I love the movie. I like aja. Sometimes I like the movie, sometimes I don't like it atau dislike. Don't like sama dislike itu sama. Ya, karena artinya tidak suka. Make me sleepy. Ada nomor urut selama di sana ya? So yeah, Spider-Man is your favorite superhero. Who's Spider-Man do you like? Tobey Maguire, Andrew Garfield, or Tom Holland? Everyone, all of them. Okay. And then the favorite Spider-Man, which one? One yang dia baru jadi, yang pertama yang baru jadi. Baru jadi yang Tobey Maguire, yang Tom Holland, atau yang Andrew Garfield? Yang filmnya 2 apa filmnya 3? Akan muncul semua itu Spider-Man di film Far From Home ya, yang filmnya Tom Holland terakhir. Udah nonton nggak? Aduh, sayang sekali. Hah? Jarang itu. Jarang itu. Seldom sih sebenarnya. Rarely juga bisa. Rarely or seldom. Biasa dipakai seldom. Rarely sih. Seldom juga ada sih yang dua-duanya dipakai sama aja. Nah, ini jarang. Tapi orang akan lebih suka pakai sometimes sih. Sometimes tuh kadang-kadang. Satu ya. Do you like horror films? Hebat. Seperti apa filmnya? What movie do you like? Saudina. Itu udah jadi film nggak? Iya, di bioskop film. Itu sudah ada filmnya kan? Oh, saya kira masih di Twitter aja itu. Hanya di Twitter. Story. Belum difilmkan. Do you like comedies? Oh.
Japanese one. Movie juga. Sudah tertulis sana. Yes. Ya. Yeah, Inception. What is it? Komedi yang wahana horor. Indonesia. Itu komedi kan? Iya, Oh, that's a comedy movie. Mana ini dia? So you must answer. Pokoknya semua harus dapat. Oh, lagi baca. Lagi diwawancara. Gimana ya? Mercury? Oke. No. Nih, mau nggak cukup sih waktunya nggak cukup. Gak apa-apa, gini aja. Lanjut aja dulu. Drill Going to explain for this one. So, from this information, ini kan sudah dapat informasi dari punya Aan ya. Aan juga sudah dapat informasi dari punya Soraya. Nah, you explain about her preferences on movies. Jadi kamu ceritakan tentang dari informasi ini, kamu ceritakan, oh Soraya itu sukanya nonton film yang seperti ini. Dia nggak suka film yang ini. Sama, Soraya juga. Ya? Oke, gimana? Ya udah sudah nih, aman. Oh terserah. Good. Films. Ya. Oh turbo, ya siput itu ya. Oke. Oke. Oke, nice. Ini sudah ya? Sudah. Nah, nanti you explain about your friends information. Jadi kalau ini berarti menceritakan tentang Satrio. My friend Satrio, he likes the movie jenisnya ini, judulnya ini. Kalau ada alasannya diberikan alasannya because bla bla bla. Kalau no, langsung aja dirangkum. Ini kan banyak no dan dikasih alasan kan kenapa dia nggak suka. Maka dia langsung aja bilang Satrio doesn't like this war movies bla 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 gitu. Karena nggak ada alasannya kan, mereka ada alasan soalnya. Gitu. Sudah siap apa belum? Bentar, oke. Ayo memperbaiki typo, baik. Ini siapa dulu nih? Subhan dulu atau Satria dulu? Oke. My friend Satrio, he don't like war film, horror film, spy film, and science fiction film. Okay. But he like horror film, cartoon, Marvel film, action film. Marvel film, he like
In horror films, he likes. Sebutkan judul. In her film, he likes Suwojino. Sewu Dino. Sewujino. In comedies, he likes agak lain. And in cartoons, he likes Ratatouille. Ratatouille. Yes. Lanjut. And in love films, he likes Jilang. And action film, he likes Spider-Man. Spider-Man. Nice, thank you. Siapa dulu? Ahan dulu. Oke, Safira dulu. Mhm. Mhm. In horror, he likes. Sebutkan judulnya. Mhm. Mhm. Okay, good, very good. Mhm. 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 Okay, very good. Lanjut. Jadi So, name Soraya Mhm. She? likes. jangan Oh, apa ya Mhm. no I don't like film Mhm. komedi Mhm. horror film terus cowboy film Mhm. science fiction film Mhm. terus And and horror filmnya because the horror film. the horror film no because not interesting Mhm. baru komedi Mhm. no because Watching, early watching. Mhm. the war film yes Avengers She likes see I Raven. like war film Mhm. terus Then, the cowboy film itu no because I don't like mhm. baru kartunnya itu the kartunnya yes SpongeBob Mhm. baru spy filmnya yes Enola Holmes Mhm. science fiction filmnya no because boring Because boring, okay. the love filmnya yes Mhm. Three Summer of Love 300 Summer of Love. Iya, apa? Lanjut aja. baru action filmnya yes Inception Inception. Okay, nice. Very good. You have described your friends very well. Sedikit review dari saya. Kalau yang teman laki-laki, kita nyebutnya he, yang kan dia. Kalau perempuan she. Nah, karena di sini kita ngomongin kesukaan, kan kita pakainya like ya tadi ya. She atau he itu kita bisa pakai likes, ada s di belakang. Kemudian kalau bilang nggak suka, kita menggunakan doesn't like. Ya, he doesn't like horror movies. She doesn't like apa tadi Inggris? War movies. Okay, good. Yes. Jadi kalau nya nih ya jawabannya ini. Do you like bla bla bla? Kalau jawabannya yes, itu cewek pakai she, cowok pakai he, menggunakan kata likes. Itu. Nah, kalau jawabannya no, berarti she or he pakainya doesn't like, nggak suka. Atau selain kata doesn't like, misalnya yang lagi ya, she or he bisa menggunakan kata dislikes. Dislikes dan doesn't like ini sama, artinya nggak suka. kalau saya simpel dislike Dislike boleh, itu terserah kalian mau pakai dislike dan sedang nggak masalah. Itu hanya aset dulu. Yes. Ya. Dan di yes she likes itu pakai s, sedangkan yang di no she doesn't Doesn't. like itu mau pakai s. Like itu apa?
Yes, betul. Karena, why? Next question. Masuk grammar ini nanti. Dapat pala sedikit. Ya, karena di sini subjeknya adalah he, she, it. Semua subjek yang he, she, sama it itu untuk kata kerja harus ada s-nya. Gitu. Nah, kenapa ini kok nggak ada, Miss? Karena si s sudah pindah ke sini. Kan kalau yang subjek I, you, they, we, kalau kita bilang tadi ya misalnya do you like horror film, jawaban kita kan kalau misalnya yes I like bla bla bla. Kalau jawabannya no I don't like kan, Iya. yes. Kalau subjek benar, subjek I, you, they, we, kita menggunakan ini. Don't like. Gak kelihatannya. Iya. Nah. Ya mau gimana ketutupan? Enggak ada juga. Kenapa ini? Ini orang sudah dibawa ini. Don't like. Nah, karena kalau ini tadi kan kita nggak pakai s, ya kan? Karena Ayu Dewi ini nggak perlu s. Kalau he sama si ada s-nya. Kalau yang di sini negatif don't-nya, ini nggak ada s-nya karena di sini tidak ada. Karena di sini ada, maka di sini harus ada. Makanya di sini kembali lagi ke bentuk awal. Karena sudah pindah ke sini. Yang dia awalnya don't jadi doesn't. Berarti yang don't itu salah kan? Maksudnya kayak Ini. Iya itu. Ini benar. Benar. Benar, karena subjeknya ini. Si subjek ini. I don't, you don't, they don't, we don't. Tapi kalau he sama she jadi doesn't. She doesn't, he doesn't. Beda itu orang ada ya. Ini ya, orangnya satu atau banyak? Ini orangnya satu kan? Ini orangnya banyak. Ini semua kita jadikan plural. You, saya bilang you. Itu saya nggak merujuk ke satu orang loh. Saya merujuk ke kalian semua. Jadi kata you ini tidak, kalau di bahasa Indonesia kan kamu. Tapi kalau di bahasa lainnya lagi, you itu bisa kita artikan kalian. Gitu. Makanya dia masuknya ke banyak. You, they sama we. Kalau they kan udah tahu ya, mereka udah pasti banyak. We juga pasti kami berarti kan lebih dari satu. Udah pasti banyak. Nah, kenapa ini? I kan cuma satu. Kenapa kok don't? Kenapa nggak doesn't? Karena I itu ngomongin diri sendiri. Sedangkan he sama she itu ngomongin orang lain. Gitu. Berarti I don't like. Berarti itu bisa semua itu nggak tergantung apa ya gender kayak laki perempuan itu dimasukkan sudah di I itu. Ya I itu. Karena kalau kita ngomongin diri sendiri, kalau kita ngomongin orang lain, baru masuk ke gender sini. Kalau misalkan yang she yang likes itu kalau misalkan she sama he-nya pakai s kayak she is, he is itu tetap likes-nya pakai s atau enggak? Beda lagi nanti, beda arti. Kalau she is sama he is, itu maksudnya nanti ke kata, kalau ini kan kata kerja ya, maksudnya kesukaan gitu. Kalau she is atau he is itu nanti maksudnya kata sifat. Contohnya misalnya she is smart, he is apa lagi ya? He is handsome. Oh, right. Handsome. Like this. Smart dan handsome itu maksudnya ke kata sifat. Gitu. Kalau pakai to be, kalau nggak ada to be, ini kan namanya to be ya. Kalau di pelajaran sekolah, ya ini namanya to be. Kalau nggak pakai to be, maka ini namanya pakai kata kerja. Kalau kata kerja, ini sama she harus ada is. Kata kerja apapun. Bingung pasti. Iya, masih bingung. Kenapa kok ini smart, ini handsome pakai is? Itu di situ likes nggak ada, she is likes, pasti bingung. Apalagi ujian. Hah? Apalagi ujian. Plus minus ada loh ini kayaknya.
Soalnya blank space itu rata-rata grammar yang dites kan. Ada ya kan kemarin? Iya. Biasanya blank spaces dan dikosongin gitu. Ada. Dan lagi, nanti ini saya kasih catatan. Jadi nanti entah saya, entah Miss Ismi nanti yang menjelaskan lagi, nanti saya kasih catatan di situ. Jadi kapan menggunakan to be, kapan menggunakan kata kerja. Lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah, sini dulu, sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, silakan dicatat-catat, misalnya di rumah lagi ngelamun, kan lagi baca-baca apa, misalnya baca Instagram, baca Reels, baca tweet. Kok ini kalimatnya kayak gini ya? Kenapa? Itu boleh nanti kalian tanyakan di kelas. Boleh ke saya, boleh ke Miss Ismi nanti yang di hari Kamis. Misalnya tugas kampus bahasa Inggris bisa ibu, boleh kan nanti? Boleh, nggak apa-apa, aman aja. Siapa yang ngajar di utara? Oh, Miss Ami. Ini mahasiswanya Miss Ami ternyata. Baik. Ya, ya ada pertanyaan lagi? Atau di keep aja nanti kalau ada pertanyaan apapun ya? Oke. Alright, I think that's all for the first meeting with me. And we are going to meet again next week ya. Jadi sama saya setiap hari Selasa. Setiap hari Kamis will be with Miss Ismi. Alright guys, that's all for today. Thank you for your participation and we are going to meet again next week. Nah, kalau kayak gini saya pakainya apa? Good evening apa good night? Good night, betul. Telat datang. Iya, jadi Bapak saya itu lagi kalau good night itu untuk yang udah meeting udah selesai gini, kita kan mau pulang mau istirahat. Nah, itu kita nyapanya pakai good night. Kalau yang tadi waktu datang, itu kita nyapanya pakai good evening. Dua-duanya artinya sama-sama selamat malam. Good evening selamat malam, good night selamat malam juga. Cuman kalau yang good night itu lebih ke selamat malam, selamat beristirahat gitu. Afternoon. Jadi good morning itu dari bangun tidur pagi ya sampai jam 11.59. Ya memang seperti itu. Kemudian jam 12 lebih 1 menit misalnya itu udah ke masuk afternoon. Afternoon itu sampai ke kalau muslim sama maghrib. Maghrib itu afternoon. Setelah maghrib kan udah gelap tuh. Itu udah masuk evening. Oke.